物联网智慧农业，气象台 LED 显示屏，水肥一体化无土栽培。In a museum? Oh, in a... I don't know. Maybe it's not. Maybe it's not supposed to be called a museum. 是不是买票先？嗯。Right. Let's go find. Let's go see where to buy the ticket. 这进不去吗？是从这进去吗？为什么这门为什么不开呢？自助的是？啊？哦，在这儿。那么。There's a lot of empty space. Look. 啊？那个不让进呢。为啥？他说是那个什么，48小时内的核酸检测还。根据市疫情防控工作行动违方以外游客参观需提供48小时内核酸检测报告。从潍坊过来，对。我们有那行程码不行吗？They need a COVID test for us to go in to look at those veggies. What? But I guess because people eat them. 爸爸。啊？哎，爸爸。爸爸，他要48小时核酸检测报告才能进去。哦，那进不去没有了。核酸检测报告咱没做。我没有核酸检测。对啊。他是必须要就是从这个室外过来的都是要和48小时内。我用一下充电。那白色就行了。那你直接扔我书包里算了啊。我看看。但我们也没有48。We don't have 48-hour COVID test. Thank you for the follow, Nat. Well, I don't know if I can go in anymore. I mean, we definitely can't because we don't. Thank you for the sub, Hunk. Haniel Hunk. Didn't expect you need a COVID. I didn't expect that either. I mean, maybe because this is a vegetable center and this is food that's gonna get distributed like countrywide something, maybe. 你看他写着潍坊市以外游客入园参观需提供48小时内核酸检测。他说他在门口检测的时候他要问你的。你给他看看那个什么不行吗？健康码。我也说健康码还有行程码，他都说不行，他要在门口，他要检票的时候要问的。Let's see， 他可能不愿意。可以看一下行程码，可以给你看14天的行程。都是在省内的。我就是其中的，我的都是在。我就是说离的生活很近，小时候来赶集。主要是刚一个规定是潍坊市以外的都要出具核酸。现在主要是没想到。行程也是，我看其他地方都是出具14天行程。我们从济南过来，这是那个正好休几天假，回来上他姥姥家看看，看完了这没想到。姥姥家就是那个什么塌方。是他说的。主要是我问问那个什么吧。我这有14天的行程码。你会说14天行程码？我问问办公室，你们稍等一下。就是孩子还没来过，让他来看。我问一下。行。因为这几天特别严，这个疫情特别严。好的。Your stream is great. Thank you so much. Thank you. Okay, so they're gonna go ask and see if they're gonna make an exception. 主要是刚才是那里不行，那跑下来。让他跑下来。他是同一个人。他没车的话不行啊！我说那我上车。
You're super cute. Thank you. Alright, let's see if we can get in. Damn, who would have thought we would need a COVID test to go in? What's inside? Let's look through the windows. Reminds me of the time before I got a vaccine. I had to tell time before I can go to. What do I have inside? I don't see anything. Well, we came all the way here. I really hope we get to go in. My mom was using her bargaining technique. She's trying to convince them to let us in because we have a green QR code and we're all vaccinated, and we have our 14-day travel proof. So I don't know if we still need a COVID test. Bargain them down to have it. 你看那地图去，看那地图。地图在哪？哦 ，check out this map. Where is it? Look, exhibition hall. Oh, you can go to number 12. Oh, we can go in. We can go in. Okay, put on the mask. 怎么了？看一下你们的行程。哎，好，好。然后你们是几个2个人买票？俺俩是有女孩，俺俩都是当兵的。我要买票。你要买票？对对对。行程卡。行程码，看看没有去过那个特多的地方，济南、青岛、潍坊。我反正一会儿我还不会。我看看你的我看了。稍等，你别转。哦。你点底下那个，它底下不是有一个健康码吗？你点这个就行，点个投入就行了，查询就行了。我们3个都是一样的，俺一块儿。Does the chat need a COVID test? Yeah, chat. 行，你们过来测个温，然后你们的优君卡的要登个记，登记。你买票的话要拿出你那个购票码，然后刷。刷购票码。你对这里买票去？我自己买吧，我自己买吧。你自己买你就扫码买票就行。我自己买。用从那2个上面都行。你这个优先卡的我要给你登个记。微信扫码。医院购票了，我gonna buy the ticket now. 请问一下，是不是选这个35的？你好，请问一下，这显示是不是第一个？对，35的是。现在今天下午能看几个？现在就2个本。原来的那个10个，还有那个9个那个，原来我来过。原来好多一共11个。4月20号全部开展，到5月30号。现在全年的只有这个3号、4号，明年的话全年有4个。爸爸，你帮我拿一下这个，帮我拿一下。你这个是个优军，以前是有军人证才能
进，这个我还真不知道。那先这样让你们进吧。好。也主要是孩子，主要是。那咱寿光家那月饼，还可以。那一年，哎呀，我是来过3次吧，俺单位一块来过。都是来这个地方是，俺单位那个有一个，他家就是寿光市。哎呀，天家但每年其实也都不一样，现在又开始种了，天种不同的，每年它都有这个，都变化。对，它每年这个季节是什么？4月份。都是4月20号开。 4月20号到到5月30号。哦。买好了吗？我还进去吧。那我给你拿吧。行。从这边进的。哪个棚啊？也不知道进去。你免票的从这边进，你买票的从这边。从这边刷一下。Mom's bargaining worked. All right, now we're in. All right. So there are two exhibition that works. 你好 Hi. 这个3号馆、4号馆。3号、4号. We can go to the 3rd and 4th only. There are so many. In total there are 12. 每年的就是4月份。But now all the other ones are closed, so only the 3rd one and the 4th one are open. Every year in April, all of these exhibition parts will reopen. So, exhibition hall. So we can only look at the 3 and 4 today. Visiting all 12 will take the whole day, probably, yeah. Oh, 沙漠绿洲南国风情. Oh wow! All of this tropical and desert related stuff. Yo guys, you see this?